السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. دائما مع الفروض للسنة الأولى متوسط. راني نديكم الخامسة، درت الرابعة، ثالثة، وكل مرة نشوفوا وراكم تلقوهم في قوائم التشغيل، يعني في البلاي ليست. كل مستوى راه في قائمة التشغيل نتاعه. دونك نبداو على بركة الله بالنص. Comment fait-on pour être en bonne santé؟ أنا دوك ما راحش نشرح لكم على أساس أنكم رايحين كأنك راك في القسم، ومن بعد نشرحوا. Comment fait-on pour être en bonne santé؟ Les microbes provoquent des maladies graves. C'est pour cela on les attaque. Que fait-on pour ne pas tomber malade? Le nettoyage du corps est très important. On se lave les mains avant et après avoir mangé. Et pour ne pas avoir une carie dentaire, on n'oublie jamais de se brosser les dents. Chaque soir, on se douche et on change nos vêtements pour être toujours propre. Alors, il est indispensable de garder notre corps propre et en bonne santé. نروحوا الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? جاوبوا ومن بعد رايحه انا جاوبكم وشوفوا، يعني نقطوا قيموا نفوسكم وشوفوا شحال تدوا في الفرض. Le type de ce texte est narratif, descriptif ou la explicatif. 3. Pourquoi les microbes sont-ils dangereux? 4. Réponds par vrai ou faux. Le nettoyage du corps n'est pas important. On se lave les mains pour éviter les maladies. Il faut se brosser les dents après avoir mangé. هنا دير vrai ou la faux vrai, d'accord. نروحوا السؤال الخامس. Relève du texte un substitut grammatical. درنا les substituts grammaticaux. Il suffit تجبدوا واحد. Souligne 6. Souligne la phrase déclarative. Que fait-on pour ne pas tomber malade? Ou là, le nettoyage du corps est très important. وراها la phrase déclarative فيها دوزوج. 7. Complète le tableau. عندكم les verbes وعندكم les noms. brosser تحوس على le nom تاعه. عطاوكم lavage حوس على le verbe تاعه. utiliser حوس على le nom تاعه. 8. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'enfant, le verbe changer, ses vêtements. Moi et mon frère utilisaient le dentifrice au fluor. 9. Choisis la terminaison qui convient. ES, E, ENT. Les bactéries provoquées. Alors, on a provo, qu'est-ce qu'on met? ES, E ou le ENT? La carie dentaire. Ou آخر شيء هي la production écrite. عفوا. Explique à tes camarades l'importance du brossage des dents. Utilise une phrase déclarative et un substitut grammatical. D'accord. Donc هادو هما الأسئلة. نمروا نجاوبوا بشوي غير يعني بتأنن ورايحة نفهمكم النص. Alors, comment fait-on pour être en bonne santé؟ ماذا نفعل حتى نكون في صحة جيدة؟ هذا هو le titre، العنوان. Les microbes provoquent des maladies graves. الميكروبات تسبب أمراض خطيرة. C'est pour cela on les attaque. لهذا لازمنا نتحداوها ونحاربوها. Que fait-on pour ne pas tomber malade؟ ماذا يجب أن نفعل حتى لا نقع، يعني حتى لا نكون مرضى؟ Le nettoyage du corps est très important. غسل الجسم مهم جدا. On se lave les mains avant et après avoir mangé. نغسلوا يدينا قبل وبعد الأكل. Et pour ne pas avoir une carie dentaire وباش ما يكونش عندنا تسوس الأسنان, on n'oublie jamais de se brosser les dents. ما ننسوش أبدا يعني غسل الأسنان. Chaque soir, كل مساء, on se douche et on change nos vêtements pour être toujours propre. on se douche يعني ندوشوا كل ليلة، هي ماشي كل ليلة، كل يومين 3 أيام، خاصة راه البرد وكاين اللي ما عندهمش الوسائل. on se douche et on change nos vêtements pour être toujours propre. ندوشوا ونبدلوا الألبسة تاعنا، اللباس تاعنا، خاصة les dessous
pour être toujours propre باش نقعدوا دائما يعني نقيين. Alors, il est indispensable de garder notre corps propre et en bonne santé. لازم هو من المهم أن يعني نخلوا الجسم تاعنا دائما نقي نظيف وفي صحة جيدة. دونك هذا هو النص دائما هذا يتبع البروجي 1. Alors, نروحوا للcompréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? ها هو le titre. Alors, comment fait-on pour être en bonne santé? نكتبوه. Comment fait-on pour être en bonne santé? ما تنسوش le point d'interrogation. Alors هذا هو العنوان تدوري منا. Comment fait-on pour être en bonne santé? نروحوا للسؤال الثاني. Alors le type de ce texte est narratif, descriptif ou explicatif? هو explicatif راه يشرح. d'accord راه يتكلم على لي ميكرو كيفاش ما هي الطريقه باش نخلو الجسم تاعنا في صحه جيده. عطاك نشرح لك. Pourquoi les microbes sont-ils dangereux? نروحو هنايا نحوسو les microbes parce qu'ils provoquent des maladies graves. هنا هاي نديرو هادي. donc les microbes provoquent car ils provoquent des maladies graves. هادو تدوهم من النص منسوش النقطة. دونك هنايا نزيدو نحوسو اسكو تتكلم على لي ميكروب كاين غير هنا. سي فوالا. نروحو للسؤال اللي من بعده. Alors réponds par vrai ou faux. Le nettoyage du corps n'est pas important. غير مهم. Vrai ou faux? C'est faux. خطأ. On se lave les mains pour éviter les maladies. Vrai. حقيقة صحيح. Il faut se brosser les dents après avoir mangé. Vrai. صحيح. هذه هي. Donc relève du texte un substitut grammatical. نعطيكم أنا أحسن substitut grammatical اللي هما il, elle, le, ce, cette. هادو كاع ce sont des substituts grammaticaux. Donc هنا c'est pour cela qu'on les attaque. هنايا ها هي. Alors عندنا les attaques. Pour ne pas tomber le nettoyage du corps est très important. On se lave les mains avant et après. Et pour ne pas avoir une carie dentaire, on n'oublie pas jamais de se brosser les dents. Chaque soir, on se douche et on change nos vêtements. No, تاني كذلك no تاني. C'est un adjectif possessif. Donc تاني تقدر تقول no. C'est un substitut grammatical. Toujours propre, alors il est indispensable de garder notre ثاني. Donc هادو بعض les substituts grammaticaux اللي تسحقوهم. نروحو من بعد. Souligne la phrase déclarative. عندكم deux phrases. عندكم que fait-on pour ne pas tomber malade? ولا le nettoyage du corps est très important. وين راها la phrase déclarative? تعلمنا la phrase déclarative اللي تبدا une majuscule, commence par une majuscule et se termine par un point et non pas un point d'interrogation. Donc هذه هي la phrase souligne, la phrase déclarative. نروحو للست. complète le tableau suivant. brosser عندنا brosser, brossage, نزيدو âge نقلع er وندير âge. عندي لافاج نحوس على لو فيرب تاعه بكل بساطة هو laver. عندي utiliser ندير utilisation نزيد action utilisation. نروحو نديرو في le présent. L'enfant changer تولي change. C'est bon? وعندي moi et mon frère أنا وأخي. شندير
utilisant ONS. علاش كي تشوف moi عرف بلي نو، تشوف toi عرف بلي vous. C'est bon. درنا هادو ونروحو. choisis la terminaison qui convient. Les bactéries. Par quel pronom personnel je peux remplacer? Par elle avec S. Donc, provoque dire ENT. ENT. ونمروا الآن la production écrite الوضعية الإدماجية. إذا نمروا la production écrite. نتكلموا طلبوا منكم تتكلموا على l'importance تاع le brossage des dents وتستعملوا une phrase déclarative un substitut grammatical. Alors, le brossage des dents est le seul moyen de lutter contre les caries. هذه بروحها c'est une phrase déclarative. Donc le brossage des dents هو الحل الوحيد ولا الطريقة الوحيدة اللي يعني تكافحوا بها التسوسات. Il permet de supprimer les débris alimentaires. وشي يسمح باش نقراو البقايا نتاع الاكل qui se pose après chaque repas اللي تقعد مر اي بعد اي وجبه غداء. Alors pour éviter ce problème, c'est un substitut grammatical. Vous devez vous brosser les dents après chaque repas pendant 3 minutes. Point. N'oubliez pas d'utiliser un dentifrice au fluor. نعاود نقراها لكم. Alors, le brossage des dents est le seul moyen de lutter contre les caries. Le brossage des dents est le seul moyen de lutter contre les caries. Point. ما تنسوش la ponctuation. Il, majuscule après, il permet de supprimer les débris alimentaires qui se posent après chaque repas. قلت لكم غسل الأسنان مهم جدا لأنه يقضي على التسوسات ويسمح باش ينحي كل بقايا التغذية اللي تبقى وراء كل وجبة. Pour éviter ce problème, باش نتفاداو هذا البروبلème, vous devez vous brosser les dents après chaque repas pendant 3 minutes. N'oubliez pas d'utiliser un dentifrice au fluor. تاع الفلور هو يعني فيه فوائد كثيرة للأسنان كيكون فيه الفلور، مادة الفلور. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الفرد وكاين فروض كثيرة إن شاء الله وإن شاء الله تحضروا. علاش؟ باسكو وين ما ديروا فرد راكم تحضروا للفرد إن شاء الله في 17 جونفي وما راهش بعيد. اليوم رانا أول جونفي إن شاء الله يدخل علينا بالصحة ونتمنى لكم السعادة والصحة والنجاح لأبنائكم اللي هما أبنائي. تهلاو في رواحكم. جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.